Ang una nyong gawin, kailangan nyo i-download yung patch file. Punta lang kayo sa PedRO ragnarokonline.com/downloads. Yan. Tapos, click nyo lang yung download latest patch na button. Then, click nyo dito sa taas yung download button. Tapos, i-save nyo siya kung saan nyo gusto i-save. Ayun. Tapos, once na-save siya as a zip file. So, ang gagawin nyo is i-extract nyo yung zip file. I-right click nyo lang. Tapos, extract. Pwedeng extract to ganito para gagawa siya ng folder. So, ito na yung na-extract na files na folder. So, andito yung mga files, yung patch file. Gagawin nyo is copy nyo lang yung files na nasa loob. And then, i-paste nyo sa inyong PedRO client na folder. So, kung makikita nyo yung yung PedRO directory, yung root folder nyo ng PedRO Ragnarok Online. So, dito nyo i-paste yung patch files. Tapos, pag paste, i-replace nyo lang yung existing na mga files. Yan. So, after nyo ma-paste, ang gagawin nyo is hanapin nyo yung yung play Ragnarok, play PedRO. Ito, playpedro.exe file. Click nyo lang, open. So, ito na yung patcher. So, ngayon is nagda-download na siya ng patches. And, click nyo lang yung start. And, ito na siya. So, yun. So, pwede na kayo mag-login. So, yun.